Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam dati nevjerojatan broj informacija kako bi se na potpuno prirodan i siguran način liječili od nečega što se naziva celijakija, ili možda što je još bitnije za reći, da se uz pomoć zdravog načina života i prirodnih lijekova spriječavate ovu izuzetno tešku bolest. U današnjoj emisiji ćete saznati što je celijakija, koji su glavni simptomi, koji su glavni uzroci i naravno na kraju emisije ću vam dati jedan moj specijalan videozapis koji će biti kako ćete na potpuno prirodan i siguran način značajno pojačati vaš imunitet. Taj videozapis obavezno ćete pogledati. Celijakija ili glutenska enteropatija nasljedni je imunološko posredovni poremećaj koji obilježava trajna nepodnošljivost na gluten. Bjelančevine pšenice, ječma i raži, a možda i zobi. Jedna od najčešćih kroničnih gastroenteroloških bolesti. Javit će se u osoba koji imaju nasljednu predispoziciju za ovu bolest, a jelovnik im sadrži proizvode od pšenice, ječma, raži, a vjerojatno i zobi. Oštećenje sluznice tankog crijeva koje traje može rezultirati razvojem vrlo teških i životno ugrožavajućih bolesti. Oko 1 od 100 ljudi širom svijeta ima celijakiju, a samo u SAD-u trenutačno je 2,5 milijuna ljudi nedijagnosticirano izloženom riziku od dugoročnih zdravstvenih komplikacija. Celijakiju je prvi puta opisao prije više od 8000 godina grčki liječnik koji nije imao pojma da je ovaj poremećaj vrsta autoimune reakcije na gluten. Ove informacije nisu postale jasne tisućama godina kasnije, kada su istraživači shvatili da su pacijenti s celijakijom potaknuti konzumiranjem glutena, proteina koji se nalaze u brojnim namirnicama, koje se jedu diljem svijeta, posebno recimo kruh. I nevjerojatno je bitna informacija, veliki broj vas ovo ne zna. Namirnice koje mi danas konzumiramo su krcate sa glutenom. Taj gluten u velikim količinama izaziva potpuni kaos u našemu tijelu. Nažalost, industrije naravno da stavljaju gluten u sve moguće radi jeftine proizvodnje, kasnije iza svega toga naravno stoji profit. Ono što je problem u svemu tome, u zadnjih 30 do 40 godina enorman je porast osoba koji imaju celijakiju. Što još gore, veliki broj vas ima celijakiju, a da toga nije svjesno, a kad ponastanete budete svjesni da imate celijakiju, onda ćete biti u puno goremu problemu. Usprkos svim zdravstvenim rizicima, samo 3% oboljelih od celijakije se pravilno liječi. Često treba 11 godina da se ne postavi točna dijagnoza bolesti. Mnogi umiru od posljedica neliječenja celijakije. Unatoč takvim podacima, ljudi, ali i zdravstveni radnici relativno su malo svjesni prisutnosti celijakije kod svojih bolesnika. Brojni različiti simptomi celijakije u kombinaciji sa malom svjesnosti o njoj često vode do krivih dijagnoza i ozbiljnih posljedica za zdravlje. Najčešći simptomi celijakije, vjeruje se da je celijakija često potaknuta alergijom na gluten, protein koji se nalazi u žitaricama pšenice, ječma i raži. Prisutnost celijakije i netolerancije na gluten značajno raste u posljednjih nekoliko desetljeća. Iako se još uvijek raspravlja o tome zašto je to tako. Prema određenim izvješćima, stopa celijakije je porasla gotovo 400% od 1960-ih. Jeste mi čuli, moji dragi gledatelji? Vjerojatno ovo puno gore. Mi smatramo da u zadnjih 50-60 godina narasla celijakija u osoba razvijenog svijeta i generalno u svijetu nekoliko stotina puta. Šta smo mi to napravili zadnjih 50-60 godina? Ja mislim da svakoj osobi je to jasno. Kako mi dijetu jedemo svaki dan? Mi punimo shopping centre, dućane, restorane brze hrane i mi enormnu količinu otrova jedemo svaki dan. Posljedica ovoga enormno lošeg načina života je enorman porast enormnih bolesti koje nama osiguravaju značajno manju kvalitetu života, bolesti, oboljenja i kasnije i smrt. A jedna od onih bolesti koja je enormno porastu je naravno celijakija. Iako su stope celijakije još uvijek vrlo niske u usporedbi sa drugim uobičajenim kroničnim zdravstvenim problemima, poput raka, dijabetesa, pretilosti i srčanih bolesti, na primjer, ono što je alarmantno da mnogi stručnjaci u području alergije na hranu i netolerancije na gluten vjeruju da bi mnogo više ljudi zapravo mogli imati celijakiju. Ali je nije ne shvaćaju jer 85% ljudi s celijakijom nije svjesno problema. Mnogi simptomi celijakije svode se na disfunkciju unutar probavnog sustava, uključujući crijeva.
Celijakija je vrsta autoimune bolesti u kojoj upalni odgovor na gluten oštećuje tkivo unutar tankog crijeva. Tanko crijevo je organ u obliku cijevi između želuca i debeloga crijeva, gdje se odvija visok postotak apsorpcije hranjivih tvari. Međutim, kod osoba s celijakijom taj proces prestaje raditi kako treba. I ono što je bitno za reći, veliki broj osoba zapravo ima celijakiju. Nećete vjerovati, vjerojatno jedna ili malo više osoba, recimo od 10, zna da ima celijakiju. Kontinuirano imate određene simptome koje ću malo kasnije pričati, a vama nitko, vaši medicinari, vaši stručnjaci nikada nisu dijagnosticirali celijakiju. Skroz mislite da je jedna bolest, druga, treća, peta, deseta, liječite se nažalost potpuno pogrešno i kasnije ta celijakija dolazi u puno goru perspektivu vezanu za vaše zdravlje. Koji su prvi jasni simptomi da vi imate celijakiju? Prije svega simptomi celijakije obično uključuju proljev. Labava vodanasta stolica jedan je od prvih simptoma koje mnogi ljudi doživljavaju pre nego što im se dijagnosticira celijakija. Prema jednoj studiji oko 43% ljudi s celijakijom ima proljev. Nadutost. Nadutost je jedan od čest simptom koji doživljavaju osobe sa celijakijom. Celijakija može uzrokovati upalu probavnog trakta, što može rezultirati nadutošću i drugim probavnim problemima. Plin. Višak plina čest je probavni problem koji doživljavaju osobe sa naliječenom celijakijom. Umor. Smanjena razina energije i umor česti su kod osoba sa celijakijom. Gubitak težine. Nagli pad težine i poteškoće u održavanju težine česti su raniji znakovi celijakije. To je zato što je sposobnost vašega tijela da apsorbira hranjive tvari narušena, što može dovesti do pothranjenosti i gubitka težine. Anemija, nedostatka željeza. Celijakija može narušiti apsorpciju hranjivih tvari i dovesti do anemije zbog nedostatka željeza, stanja uzrokovanom nedostatkom zdravih crvenih stvarnica. Ono što još morate znati, naravno da ti probavni poteškoće će biti celijakija. Može biti za proljev, ali isto tako može biti i zatvor. Apsolutno ne bi bilo neučestalo i rijetko da osobe kontinuirano imaju problema sa zatvorom, a da to može biti posljedica problema sa samom celijakijom. O tome isto tako morate voditi računa. Ono što još trebate znati, koji još simptomi obilježavaju celijakiju? Prije svega depresija, svrbež, osip, grčevi i bolovi u trbuhu, problemi s koncentracijom ili moždanom maglom, poremećaj spavanja, uključujući nesanicu, nedostatak hranjivih tvari ili pothranjenost zbog problema s apsorpcijom unutar probavnog trakta, kronične glavobolje, bolovi u zglobovima i kostima, trnci, utrnutost u rukama i nogama, nepravilna razdoblja, neplodnost, ponavljajući pobačaj, čirevi u ustima, stanjivanje kose ili recimo problemi sa kožom. Hrpa od ovih simptoma mogu biti povezani sa nekim drugim bolestima. I zato vi imate najveći problem zapravo što naše moderno zdravstvo vama ne zna dijagnosticirati bolest. I što je još bitnije, potpuno se pogrešno liječite od onih bolesti koje vi danas nemate. I zato, kao što sam napomenuo, celijakija je jedna od onih jako učestalih bolesti modernog čovjeka koje veliki broj vas zapravo ne zna da ima. I ključ je svemu toga je pronaći i dijagnosticirati ovu vrstu bolesti. A što je još bitnije, kada dijagnosticirate bolest, određeni prirodni lijekovi vama itekako trebaju. Koji prirodni lijekovi će vam pomoći? Prije svega esencijalne masne kiseline. Uzimaju se u obliku dodataka prehrani i imaju jako bitnu ulogu u zdravlju probavnog sustava. Moja druga preporuka je glutation. Otkriven 1888. godine, glutation je molekula tripeptida prirodno prisutna u biljkama, životinjskim stanicama i gljivicama. Uz SOD to je najmoćniji antioksidans našega tijela. Osim toga, neophodan je za određene metaboličke i biokemijske reakcije. Na primjer, sintezu i popravak DNA, sintezu proteina i prostaglandina, transport aminokiselina i aktivaciju enzima. Glutation je protein koji se proizvodi u jetri iz aminokiseline cistein, glutaminske kiseline i glicina. On je izuzetno snažni antioksidans koji sprečava oštećenje naših stanica, štiti tijelo od radijacije, oštećenja tijela pušenjem, alkoholom i sprečava nastanak raka. Prirodno pomaže tijelu u oporavku nakon kemoterapija te detoksicira teške metale i drogu u tijelu. I jako je bitan za popravak oštećenog probavnog sustava.
Glutation je najjači antioksidans, što prevedeno znači kada je on u visokoj razini u vašem tijelu, puno jednostavnije popravljate probleme sa vašom celijakijom. Bez nuspojava. Vi kada u tijelu potpuno uništavate glutation, onda što se događa? To uništavate lijekovima, lošom prehranom, alkoholom, stresom i puno toga što moderan čovjek radi svaki dan. Zato vama treba, ukoliko imate celijakiju, značajno pojačavanje tog najjačeg antioksidansa našeg tijela. Isto tako, esencijalne masne kiseline su jako bitne. Međutim, postoje određeni vitamini i određeni dodaci prehrani koji možete kupiti, a mi danas znamo da imaju nevjerojatno bitnu ulogu u popravljanju problema vezanih sa samom celijakijom. Postoji prirodni lijek koji se naziva kiolski češnjak sa vitaminom B1 i B12. Ovaj prirodni lijek se kupuje u obliku dodataka prehrani i značajno pojačava vaš imunološki sustav, razinu ključnih vitamina B1 i B12. Postoji nešto što se naziva N-acetilglukozamin, prirodni lijek koji liječi mukosnu membranu crijeva. Od minerala vam treba cink u obliku dodataka prehrani od 50 do 100 mg dnevno. Koja je hrana bogata cinkom? To su kamenice, janjetina, sjemenke bundeve, sjemenke konoplje, govedina, slan utak leća, kakao prah, indijski oraščić, kefir, rikota, sir, gljive, špinat, avokado, piletina, bademi i sama jaja su nevjerojatno bitni. Dakle, pamtite mi ovo, dragi gledatelji. B1, B12 i cink. Uz nešto što se naziva kiolski češnjak. Kiolski češnjak je najzdravija verzija češnjaka što ja osobno znam, a to proučavam zadnjih 20 godina. Ovo možete uvijek kupiti u obliku dodataka prehrane. Samo trebate otići lijepo na internetske dućane zdrave hrane i kupite nešto što se naziva kiolski češnjak sa vitaminima B1, B12 ili sa vitaminima B kompleksa, izvanredan prirodni lijek. Međutim, moji savjeti naravno da tu ne prestaju. Postoji određeni prirodni lijekovi koji znamo danas da izvanredno pomažu kod same celijakije. Od biljaka vam preporučuju alfalfu te ekstrakt maslinovog lista i jednu biljku koja se naziva Golden Seal. Slijedite strogo bezglutensku prehranu. Prije svega ključno je slijediti potpuno bezglutensku prehranu ako imate celijakiju. Izbjegavajte sve proizvode koji sadrže pšenicu, ječam i raž. Gluten čini oko 80% proteina koji se nalazi u ova 3 zrna, iako se skriva i u mnogim drugim proizvodima i žitaricama. Imajte na umu da budući da veliki postotak osoba jede zapakirane i konzervirane proizvode iz dućana, pakiranoj hrani, da dolazite u kontakt sa glutenom češće nego ikad prije. Moderne tehnike prerade hrane često rezultiraju dodavanjem glutena u tragovima u proizvodima koji sadrže druga zrna bez glutena, poput kukuruza ili zobi bez glutena. Vrlo je važno pročitati oznake etikete proizvoda i izbjegavati proizvode napravljene od dodanih sastojaka, koji sadrže čak i male tragove glutena. Pogotovo svih proizvoda od brašna, sojinog umaka, preljeva, marinada, slada, sirupa, dekstrina, škroba i mnogih drugih sastojaka, što je jako bitno za reći. Nažalost, što da vam kažem, industrije to itekako dobro znaju. Mi jedemo enormnu količinu otrova i zato celijakija je toliko veliki problem, jer mi stavljamo u enorman broj namirnica gluten, brašno i slično, koji za uzvrat su jeftini, nama se naprave tako zapakirati da to nama fino i ukusno, jer smo mi naučili jesti jako lošu hranu. Ajde zapamtite vi, moji dragi gledatelji. Kao što smo se naučili svakodnevno jesti pice, hamburgere, pekarske proizvode, kruh i slično, isto tako se možete naučiti raditi suprotno. Dakle, morate znati da industrije u praktično svaki od tih sastojaka ili svaki od tih proizvoda stavljaju točne kemikalije koji će vama u vašem tijelu izazivati ovisnost. Ovisnost od određenim vrstama namirnicama. I zato one namirnice koje su zdrave, koji trebate jesti na dnevnoj bazi, vi ne volite jesti. Jer je recimo salata, rukola, cvjetača jako loša za vaše okusne, ajmo reći, popoljke. S druge strane, pekarski proizvodi, prerađeno meso, energetska pića, sladoled, pice, hamburger i slično, su vama jako fini da jedete. Jer je vama u tim svim namirnicama nakrcano još 50 drugih kemikalija koje vama ciljano izazivaju
zapravo ovisnosti, ali što je problem u svemu tome? Niko ne bi ništa rekao da su te namirnice koje vi uzimate zdrave za vas. Problem je što upravo one na duži vremenski period vama izazivaju teške probleme i bolesti. I mi danas znamo bolesti srca, srčani udar, moždani udar, visoki krvni tlak, dijabetes, rakovi, celijakija u enormnom su porastu, a svi imaju u svom uzroku najčešće jako loš način života koji nama nametnu, lošu prehranu i nagutanje enormne količine lijekova. Vi morate, dragi moji gledatelji, ukoliko želite biti zdravi, početi se truditi zdravo živjeti. Ja sam zadnjih 5 godina posvetio život educiranju osoba putem interneta da shvatite što je zdrav način života. Kao što ste se tako naučili desetljećima jesti jako loše i zato ste sad jako bolesni, morate tu situaciju preokrenuti. Ono što morate znati, zdrav način života i generalno zdravlje nije jednostavno postići. Posebno kada ste stariji i posebno kada ste bolesni. To konkretno znači da još duže, još veći vremenski period vama treba da budete zdrava osoba. Ali ako želite biti zdravi i funkcionalni, imati produženu kvalitetu života, onda morate živjeti zdravi. Svi ostali vi i dalje jedete što vam padne na pamet, pušite, uzimajte alkohol, recimo jedete svaku namirnice koju jedete, pijte enormne količine lijekova. Nažalost, vama se ne piše dobro. Ono manjem broju osoba koji žele zdravo živjeti, ovo je recimo još jedan od mojih video zapisa koje, drage volje, svima vama radim i na osnovu moga iskustva desetljeća rada s pacijentima, ovo su prirodni lijekovi i načini koji će vama pomoći kod celijakije. Moji dragi gledatelji, htio vam preporučiti jedan moj video zapis. Kako ćete prirodno i sigurno značajno jačati vaš imunitet. To je video zapis ovaj ovdje, nemojte ga zaobići pogledati. Bog vas blagoslovio, moji dragi gledatelji. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.